नमस्कार आम स्वतंत्र उपस्थापना को आपण स्वागत करुच्ची सोनालीन दर्शक बंधु आज प्रथम खबर रही भारत में पुरुषों सबुठू अधिक अत्याचार खबर आज आम ये दर्शक बंधु कारण दिन को दिन बढ़ी बढ़ी चली पुरुषों प्रति अत्याचार पुरुष महिला अपेक्षा अधिक निर्यातनार शिकार होती एभली एक चांचल्यकर खबर समस्त को चकित कराई आपड़ जानी निकट में बेंगलुरु इंजीनियर जी होती अतुल सुबास से पत्नी एवं सासू द्वारा निर्यातना अतिष्ठ हो जाई आत्महत्या करिसेंती। पूर्वर अतुल प्राय 1.5 घंटार एक वीडियो करी पोस्ट करते एतद्व्यतीत से एक 24 पृष्ठार आत्महत्या नोट छाड़ी एवं सोशल मीडिया रे घटना पर अतुल सुबास को न्याय पाई दाबी जोर धरी मामला पर सोशल मीडिया रे पुरुषों प्रति होउथबा अत्याचार को लेकिन स्वर उठी एवं समान शैली रे निर्यातित होई पुरुष आत्महत्या करबा भारत रे होछि प्रथम घटना नुहे एवं पूर्वर मध्य ये घटना अनेक थर घटी किंतु एही लिस्ट प्रथम स्थान रे रही भारत। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन द्वारा करा जायतिबा अनुसंधान कहूछि कि भारतर 52.4% पुरुष सेमानंक जीवन रे केबे ना केबे घर हिंसार शिकार होइछन्ते। एथिमध्यरु प्राय 49% पुरुष मानसिक निर्यातनार शिकार होइछन्ते जेतेबेले कि 6% शारीरिक हिंसार शिकार होइछन्ते। तेबे निश्चित रूपे ये घटना जेहेतु दिन को दिन बढ़िबारे लागिछि आहुरी चिंता बढ़ाई देछि पुरुषों कारण आमे पूर्वरु अनेक थर मध्य शुणीछे कि महिला प्रति घर हिंसा बढ़ुछि महिला अधिक निर्यातनार शिकार होउछन्ति किंतु एबे रिपोर्ट कहूछि कि महिला सहित पुरुषों संख्या मध्य समान अर्थात पुरुषों प्रति मध्य अत्याचार दिन को दिन बढ़ुछि। दर्शक बंधु वर्तमान आमे एबे पाश्चात्य देश गुड़िकरे कौन रहुछि यार चित्र बा कौन रही पाश्चात्य देश गुड़िकरे पुरुषों प्रति केमती रहुछि निर्यातना बा केते प्रतिशत शिकार होउछन्ति हिंसार से बाबद रे मध्य आमे टिके आलोचना करिबा। पाश्चात्य देश गुड़िकर आकलन मध्य आपनको आश्चर्य कराय देबो एवं रिपोर्ट कहूछि कि इंग्लैंड रे घरे हिंसार शिकार होइतिबा प्रति 3 जनक मध्यरु जणे पुरुष अछन्ति। घरे निर्यातना मामला रे 25% पुरुष अत्याचार शिकार होउछन्ति। केवल एतिके नुहे विश्वर सुपर पावर अमेरिका रे मध्य एही मामला किछि कम नुहे। अमेरिकार 44% पुरुष अनेक समय घरे हिंसार शिकार होइछन्ति। दुनिया सबुठु खुशी देश भाव रे परिगणित फिनलैंड एवं फिनलैंड रे मध्य पुरुषों प्रति बहुछि अत्याचार। फिनलैंड रे घरे हिंसा मामला रे 31% पुरुष पीड़ित बोली जनापड़ी एवं 2023 मसीह भूटान रे 778 मामला रुजु होता से मध्यरु 69% पुरुष यही निर्यातनार शिकार होती। खबर निश्चित रूपे समस्त को आश्चर्य कराई देछि कारण आम प्रतिदिन शुणु कि महिला प्रति हिंसा बढ़ुछि महिलाटी निर्यातनार शिकार होइछि महिलाटी ताकू दुष्कर्म करा जाउछि घर हिंसार शिकार होइछि किंतु केतेबेले ए खबर आपण खूब कम शुणी थे कि पुरुषटी केबे अत्याचार शिकार होइछि से मध्य घर हिंसार शिकार होइछि ता उपरे मध्य निर्यातना बढ़ुछि किंतु ए सर्वे सबकिछि स्पष्ट करिछि केवल महिला कहीं पुरुष मध्य आजिका दिन में अधिक अत्याचार शिकार होइछन्ति। अधिक आम आलोचना करबा आम सहित वर्तमान जोड़ी होइछन्ति पुरुष कमिशन आवाहक व्योमकेश त्रिपाठी अच्छी। श्री त्रिपाठी आपन को स्वागत करुच्छे आलोचना को सर केमती देखती वर्तमान क्षेत्र में ये जो रिपोर्ट आसी समस्त को आश्चर्यचकित एइथिपाई करि देछि कारण केवल महिला कहीं पुरुषों प्रति मध्य बढ़ुछि अत्याचार। देखो यहाँ जदि आप कहे यहाँ आज कथा नुहे किंतु जेहेतु यहाँ गोटे बांग्लोर जो घटनाटी घटला ये घटनाटी पर बर्तमान कोठी ना कोठी सारा देश में बर्तमान यहाँ आलोड़न सृष्टि करिछि एवं केवल केवल जब भारतर कथा कहे भारत केवल नुहे आप कहे एंटायर विश्व जब कहे एंटायर विश्व आज भारतर छवि खराब होती जे कोठी ना कोठी बर्तमान समस्ते जानी माने जो मैंने देखुं प्रपर माने जो देखुं समस्ते जानते गोटे जिनस जे भारत में गोटे लोकटे न्याय पाइबा गोटे पुरुषटे निजर जीवन दवाक पड़ुछि एवं जीवन दे सारा से माने फिल कर जस्टिस फॉर ड्यू
ମାନେ ମୋର ମୋର ନ୍ୟାୟ ପାଇବାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରୁନି, ଗୋଟେ ଲୋକ ସୁଇସାଇଡ କରୁଛି। ତେଣୁ କଥାଟା ଯଦି ଆପଣ ପୁରା ପର୍ଟିକୁଲାର ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖିବେ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଘରୋଇ ହିଂସାର କଥା, ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଭାଓଲେନ୍ସ ଆକ୍ଟ, ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଭାଓଲେନ୍ସ ଆକ୍ଟ ଯୋଉ 2005 ରେ ଯୋଉଟା ଆସିଲା, ସେଥିରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିରେ କେବଳ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ଘରୋଇ ହିଂସାରେ କେତେ ମହିଳା ମାନେ ଶିକାର ହଉଛନ୍ତି ବୋଲି ତା ଦେହରେ ରହିଛି। ତା ଦେହରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜିନିଷ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଣ୍ଡ ୱେଲଫେୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଯଦି କଥା ଆପଣ ଚିନ୍ତନ କରିବେ, ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଭାରତରେ ମହିଳା ହିଂସାରେ ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି ତାର ସର୍ଭେର ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଘରୋଇ ହିଂସାଟା ଯେ ପୁରୁଷ ମାନେ ହୁଅନ୍ତି ତା କଥା କେହି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଘରୋଇ ହିଂସା ହୁଏ ସେଠି ଗୋଟେ ଘରର ଛାତ ତଳେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଏ ଉଭୟ ରୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜେଣ୍ଡର ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ହେବା କଥା। ଏବଂ 2005 ମସିହା କଥା ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବେ, 2005 ମସିହା ଗତ ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଯୋଉ ଲଟା ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ଇଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୁଗ ପୂର୍ବରୁ ତିଆରି କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ କେବଳ ଯଦି କହିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାଜନୀତି ବୋଲି ଯଦି ଆପଣ କୁହାଯାଇ ପାରିବ, ନିଜେ କେବଳ ସତ୍ତାରେ ରହିବେ, ନିଜେ ରାଜନୀତି କରିବେ ବୋଲି ଅନ୍ୟର ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ଦବେଇ ଦିଆଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ଭଏସକୁ ଦବେଇ ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି କେବଳ ଆପଣ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତି ପୁରୁଷ ମାନେ ଖରାପ ନୁହନ୍ତି କି ପ୍ରତି ମହିଳା ମାନେ ଭଲ ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ମହିଳା କମିଶନକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁନୁ, ମହିଳା କମିଶନ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ହଉ, କାହିଁକିନା ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗାଁ ଗହଳିକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ନିହାତି କୋଉଠି ଶ୍ରୀ ନା ତ୍ରିପାଠୀ, କୋଉଠି ଯେହେତୁ ଆପଣ ପୁରୁଷ କମିଶନର ଆବାହକ, ଏଥିସହିତ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କେବେ ନା କେବେ କେସ୍ ତ ଆସିଥିବ, ଏମିତି କେତେ କେସ୍ ଆସେ? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଯଦି ମତେ କହିବେ, ଯେହେତୁ ମତେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଓଡିଶାର ଗୋଟେ କୋଣରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ମୁଁ ପ୍ରତି ଗତ ବର୍ଷ ଯଦି କହିବେ, ଗତ ବର୍ଷ 493 କେସ୍ ଆମେ ଫାଇଲ କରିଥିଲୁ ଅନରେବୁଲ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ, ଯୋଉ ଘରୋଇ କେସ୍ ଗୁଡାକ, ଯୋଉ ଘରୋଇ ହିଂସାର କଥା ଯଦି କହିବେ, ଏ ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ପ୍ରାୟ 350-360 କେସ୍ ଏଇ ବର୍ଷ ହେଇଛି ମୋ ପାଖରେ। ଯେହେତୁ ମୋର ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ରହୁଛି, ମୁଁ କାମ କରିପାରୁନି, ଏତେ କେସ୍ ଯଦି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଏବଂ ଆଉ ତାର ସବୁଠାରୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉଦାହରଣ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟ ରହିଛି, ଯୋଉଟା ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ସିଭିଲ କୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ହଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ କୋର୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। ଗୋଟିଏ କୋର୍ଟ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଡିଏ କୋର୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ଯୋଡିଏ କୋର୍ଟ ପରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆଜି ସେଇ ଯୋଉ ଯୋଡିଏ କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ଏତେ ଜୋରେ ଓଭରଫ୍ଲୋ କରୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ପଡିବାକୁ 2 ମାସ 2.5 ମାସ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ସେଇଥିରୁ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ପରିମାଣର ମାନେ କେସ୍ ଫାଇଲ କରାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ମାନେ ଘରୋଇ ହିଂସାର କଥା କହିବେ। ଏବଂ ଘରୋଇ ହିଂସା ଯୋଉ ଡେଟ୍ ଗୁଡିକ, ଯୋଉ କେସ୍ ଗୁଡିକ ଫାଇଲ କରାଯାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଗୋଟିଏ ଡେଟ୍ ପାଇଁ 2.5 ମାସରୁ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରୋଇ ହିଂସାଟା କୋଉ ମାତ୍ରାରେ କେସ୍ ଫାଇଲ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଗୋଟେ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ କହିବେ, ପ୍ରତି 8 ମିନିଟରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷଟିଏ ଏଇ ଘରୋଇ ହିଂସାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇକି ଆତ୍ମହତ୍ୟାର କିନ୍ତୁ ସାର୍, ବାଟ जो ବାଛି सर्भे करा जायतिला, से सर्भे कहूछि कि पूरा विश्व रे लिस्ट रे प्रथम स्थान रे सर रहुछि भारत। निश्चित भाव में एथि रहुछि एथि लॉ जेंडर इक्वालिटी लॉ र व्यवस्था ही नहीं। आपन जदि कहबे आपन देखि 498 र कथा कहंतु, आपन जदि गोटे स्त्री लोक थिबो, गोटे स्वामी टिए टर्चर करूछि, गोटे स्वामी ताको मागुछि जौतुक ता बापा ठु आनी के आसे पैसा, ताको घरे पार्टन करूछि, से गोटे 498 रे गोटे केस टे करूछि। किंतु जेतले स्त्री लोकटी पुओ को कहूछि जे मो सोळाटी से दुकान करियो तुमको 2 लाख टका देबाको बाध्य, मो बापा आज एम्स हॉस्पिटल में अछन तुमको 5 लाख टका खर्च करबाको बाध्य, मो भौणी रो बाहागर हो ताको रानी हारटी देबाको बाध्य। ए जो ताको जो माने ताको जो टर्चर करूछि, ताको जो खाया को दउनी, ताको अभद्र भाषा व्यवहार करूछि, ता बापा मां को टर्चर करूछि, माने इनडायरेक्टली तो बापा मां संगे तू देखा करि परिबोनी बोली कहूछि कि ताको कथा कथारे मते छाड़ पत्र कर दियो, कथा कथारे तुम छुआ को नै कि मो बापा हुर जाकि रहिबी, ए जो टर्चर होछि एटा 498 रो कथा जदि आपण कहबे 498 ता केवल कोन पुरुषटिए जो महिला को टर्चर करछि, महिला माने पुरुष को टर्चर करना कि प्रथम जिनस। द्वितीय जिनस को आपण आसंतु डोमेस्टिक भायोलेंस रो कथा, जोटा डीवी एक्ट रो कथा, जोटा 2005 एटा केवल जदि लॉ टा को देखिले केवल महिला मानक पई तयारी करा गला, केवल महिला वुमेन मानक पई करा गला। सेठी कोन पुरुष माने घरोई हिंसार शिकार होना कि? आपण जदि गोटे पटे कहउछंती गोटे घर भितर जो माने रहउछनी से माने जेतरे असल्ट घरोई हिंसा, आपण गोटे चिंता करंतु। अच्छा बर्तन ट्रांसजेंडर कथा चिंता करंतु, ट्रांसजेंडर माने कोन अछि हिंसार शिकार होना कि? आपण जदि जो माने आमे कहउछे गे बोली जो माने कहउछे, जो पुओ मित्र बैर जोटा को आमे रहउछन जो माने से माने कोन घरोई हिंसार शिकार होना कि?
ତେଣୁ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଘରୋଇ ହିଂସାର ଶିକାର ହଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର କଥା କୁହନ୍ତୁ, गे ମାନଙ୍କର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ସମସ୍ତେ ଯଦି ଘରୋଇ ହିଂସାର ଶିକାର ହଉଛନ୍ତି, ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁ କେବଳ ସୁବିଧା ଦିଆଗଲା? କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁବିଧା, ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କାଟାଗୋରୀ ବୋଲି କରାଗଲା। ମହିଳା ମାନେ ହିଁ କେବଳ କେସଟା ଫାଇଲ କରିପାରିବେ। ଏହା କଣ ଜେଣ୍ଡର ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ କି? ଥାର୍ଡ ଜିନିଷକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ରେଫ୍ ର କଥାଟାକୁ ଦେଖିବେ, ରେଫ୍ ର ରେସିଓଟାକୁ ଦେଖିବେ, ଆଚ୍ଛା ରେଫ୍ ରେ କଣ କେବଳ ଜଣେ ମହିଳାଟିଏ ରେପ୍ ହୁଏ, ପୁରୁଷଟିଏ ରେପ୍ ହୁଏନି? ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଡିସ୍କସନରେ ବସିଥିବେ, 4 ଜଣ ଝିଅ କଥା ହେଇକି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ କହିପାରିବା କେବଳ ମହିଳାଟିଏ କାହିଁକି ପୁରୁଷଟି ମଧ୍ୟ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଅତ୍ୟାଚାରର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ଘରୋଇ ହିଂସା କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ, ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସେମାନେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ କାଳାତିପାତ କରନ୍ତି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁର କାରଣ ହେଉଛି କେବଳ ଅତ୍ୟାଚାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ହିଂସାର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ବ୍ୟୋମକେଶ त्रिपाठी, पुरुष कमिशन आवाहक तथा वरिष्ठ आईनजीवी आम सहित फोन लाइन रे जोड़ी होते बाबद आम अधिक आलोचना करूँ। समय एक ब्रेक।